So karon guys, vlog na kayo tagit sa mga tanan guys, mga planbiners. So karon guys, hari ko diri mga ka-vlog ko dito guys, namin ni Ilodan Biners guys. Kita na yun guys, ng karsada namin kayo guys. Kita na yun kayo mga ka-vlogger guys. So karon guys, hari ko diri guys, Ilodan Biners guys. So karon guys, sakay namin direct Travis guys. So ano, Ma? Buwan ma? Takaw na? Karon guys, nag-Christmas namin kayo guys. Ang Ilodan Biners guys. No. Welcome to my vlog guys. Karon ato mi guys ng vlogger ni Ilodan Biners. Guys. Fish no. Sakay namin dire guys. Karon guys, Bana-bana mi guys. sadot na sa Kunando guys. Chat. I-follow po ko kay maka. I-follow po ko kay makuha ko play button. Si Melmel. Papasok. Okay. Ha? Kami sa sila papasok. So karon guys, Mahal pa di ay. Mahal pa. aircon pa guys. Yun na aircon. Di mo apal sila? Muna aircon Kunando no. Mahal pa. Yan ha. Alas 10 o. Kari ko tubangan guys sa kay Big Travis guys. Asa tomato Kunando? Bana-bana. Papasok na Dawis. Bana-banay mi guys. Want to me guys. Yan sa may sakyan na ron. Ato na may karyo atos Dawis. So karon guys, shoutout lang kayo guys. No? Wato rin mas dahil sa gulat na eh. Melmel. Ah. Karon guys, apa guys? Okay pa kayong Travis guys. Nalalakag bato siyo. Kadala oy, og asin pod. Kadoble. Samot ka na din sa kagreplano. Samot ka pa mabugid po gani ko. Suka gini kay kana iligtan na mo. Yuta siya pati na ka to nagataas pang anod. Ako guys, Maghiyak na magkoto-koto. mag-vlog ko diri guys. Basig. Wala pa ka sa kagreplano nal? Ha? Wala pa ka sa kagreplano kasi kaya na. Wala pa oy. Diba guys? Hindi ayo kay guys ng Ilodan guys. So guys, muna guys no, talan na yung dito Dawis guys at sa Ilodan at tumig banabanay guys. Pwede guys ng shoutout kayo guys na Ilodan Biners. Ilodan Biners. Makoyod ka. Diri na lang ko guys kay dahil kay dito sa likod guys, mapuyod mo guys. Wari ko sa likod guys. Ari ko sa bangan kay dili pa buyod. Okay pa kayo guys. Oh. Shoutout lang kayo guys. Atong una guys, nakato pa kog lapay. Atong una. Karon ato na pag manamanay guys. Now manama miss lapay guys. At saka ngayong dito guys ng Bayawan o Chado Bagiti Babinay mana guys. No? Mana ko kato guys, ka-vlog ko ni guys. Okay kayo ni guys. Tambay-tambay na kayo ko dito guys. Nang Ilodan guys. Isa rin lagi mga ato dito rin lain. Pero bisa rin mga tuwan na Abas pipa dahil Masih motor lagi na sila. Diba guys? Okay pa kaya guys, oy. So karon guys, nakapay ni sakay guys nung nilod ng tropa guys. Asa mo manahag dong? Baes. Kalato
bait layo naman, abot na dag kuan. So, asa taagi bayawan. Ano mo tawanan na butos mo na. Kagutos raga nyatok dawis. Ari, oh. Karon guys, akong pag-vlog guys, i-continue guys. Morning guys, bye-bye.